आयज एक अर्जंट प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे स वरांचेर नॉर्मली प्रेस कॉन्फरन्स घेना म्हणून तुमकां मुद्दाम जावन आपयले हाचें कारणूय आसा की एक धाकटोसो एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोकल पक्ष ताजो त्या पक्षाचो सॅम्पल आमदारान आयज एक विधान केलें भितरी 14 कोटीचो येदो व्हडलो राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्षाचेर कितेंय विधान करतना एक जाण दवरची आसता आनी म्हणून त्या विधानाचो समाचार घेवपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आमचे बरोबर आसात आमचे पयलींच नवनिर्वाचित चीफ स्पोक्सपर्सन आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा उर्फ दाजी साळकार, तशेंच म्हजे वांगडी आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी श्री सर्वानंद भगत आनी म्हजे मित्र आनी सांताक्रूजच्यान जिल्हा पंचायत सदस्य श्री गिरीश उस्कयकर. हांव आमचे चीफ स्पोक्सपर्सन आमदार श्री दाजी साळकारा कडेन मागता की ताणें फुडलीं सुत्रां हातांत घेवची आनी जी आयज जे भाश्य केलां ताजेर ताजो खरपूस समाचार घेवचो. सगळ्यांना नमस्कार. आज जशें सिद्धांतबाईन सांगलें, आज जे एका पक्षाचेच न्ही जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युएंट पुरतो उरिल्लो पक्ष म्हणटा असो आमदारान एक आमच्या अध्यक्षाचेर भितर भाश्य केलां आनी ताजो आमी निशेध तर करताच. आज 14 कोटी मेंबर्साच्या येदे मोठे नॅशनल पार्टीच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना गोंयच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना खंयचोय आमदार आनी म्हणल्यार फाफेराव आमदार हें करता तेन्ना ताणें धा चिंतून उलोवपाक जाय अशें म्हाका सांगन दिसता. आनी आज आमी पळयतात की एरोगन्सी खंय तरी माथ्याक मारल्या काय अशी आज परिस्थिती आसा आनी तशें म्हाका दिसता ताजीच हें म्हणटा तशें डावनफॉल अशें. पूण म्हाका दिसता आज जेन्ना पसून 5 म्हयन्या फाटल्यान कामूबाईन आमच्या अध्यक्षान चार्ज घेतलो म्हणजे तांचो फाटलो कार्यकाळ पळोवनूच, तांचे फाटलें काम पळोवनूच, तांची पॉप्युलॅरिटी पळोवनूच, तांचे कार्यकर्त्यां कडेन आशिल्ले समन्वय हे सगळें पळोवनूच आमच्या तांकां आज अध्यक्ष नियुक्त केल्लो आसा. आनी असो एक हॉनेस्ट, एक पॉप्युलर आनी एक वर्कहॉलिक आमदार प्रेसिडेंट अध्यक्ष आज आमकां मेळिल्लो आसा. येतकूच रोखडेच म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळावे घेवप आनी सगळ्या लोकांक, आमच्या कार्यकर्त्यांक परत एकदां एकठांय हाडप. आता काही इलेक्शन्स ना, इलेक्शन्साक 1.5 वर्स आसा, पूण तुमी सगळेंच जाणा की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो सदांच रेडी आसता. म्हणजे 5 वर्सां आमचे खंयच्या नाल्यार खंयच्या निमित्तान आमी लोकांच्या दारा पर्यंत पावता आनी हे सगळे कार्यकर्त्यांक परत एकदां आपणे मेळप, तांचे भितर एक नवें चैतन्य निर्माण करप, हाच्या खातीर जी एक तांणी एक दौरो घेतलो म्हणजे दीस पळयनासतना, रात पळयनासतना, टायमींग खंयच्याय हाजेर पळयनासतना सगळ्या कडेन वचून आज कार्यकर्त्यां मदीं पसून एक वेगळे प्रकारचे एक चैतन्य निर्माण जालां आनी फुडले इलेक्शनाक वता आसतना हे चैतन्य निर्माण जावप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी तें आज जाता आसतना आमकांय खूब बरें दिसता. एक कार्यकर्तो म्हणून, एक आमदार म्हणून ज्या भागाचो हांव आसा, म्हाका बरें दिसता की आज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं एक बरें अशें आमचे राष्ट्रीय पार्टीच्या अध्यक्षाक जेन्ना कोण तरी एक जागो आमदार येवन अशें टिका करता तेन्ना म्हाका दिसता हे लाज्यपद आसा. पुणून म्हाका दिसता खंय तरी एरोगन्सूय खूब दिसता हातूंत आनी त्या खातीर आमकां थोड्यो गोश्टी तुमच्या मुखार मांडच्यो अश्यो म्हाका सांगन दिसता. म्हाका दिसता आमचो अध्यक्ष दामू नायक भाई फातोर्डेचो आमदार 2 टर्म आशिल्लो. पयल्या टर्माक म्हणजे ताका केन्ना कॉम आनी हावसिंग बोर्ड ह्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्ट्रॉंग होल्ड्स तेन्ना बी तो जिखून आयलो आनी तेन्ना तांकां 5695 मतां जिखून आयले. 2007 परत ह्याच आमदाराक जो आज व्हडली व्हडली विधानां करता त्या आमदाराक डिफीट करून परत एकदां सत्तेर म्हणजे दामूबाई आयलो आनी येतकूच न बसता सगळ्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भरपूर विकास केलो ताचे आमी आज उल्लेख करपाचे आसा. मागीर 2007च्या मागीर डिलिमिटेशन जालें आनी डिलिमिटेशनान दुर्दैवान म्हणटा तशें की 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड्स
एक कोंब आशिल्लो तो मडगांवान गेलो आनी एक कुर्तोरे भितर गेलो आनी ताज्या खातीर आमकां मोठो फटको त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो पडलो आनी तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आमकां हार पत्करची पडली पूण हारून पसून न हें घरा कडेन न बसता फातोर्डेकारा खातीर कशें झगडप फातोर्डेकारा खातीर कामां कशीं घेवन वचप हें दामूबाईन लास्ट 3 टर्म केल्ली आसा आनी त्या खातीरूच आज प्रत्येक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी मदीं तांचें एक जे तांकां एक नांव आसा तांकां एक हें आसा म्हणजे हरतकूच पसून केन्नाच मतां कमी न जाता कशी ती वाडत गेल्या हें आमकां दिसून येता लास्ट इलेक्शनान पसून तांकां 9500 प्लस मतां पडल्या सो खंयच्याच सायडीन आमी कमी पडले अशें नाल्यार तांची पॉप्युलरिटी कमी जाली हें खंयच जावना पूण पॉलिटिकली समीकरणां खुबशीं आसतात आनी त्या समीकरणा खातीर खंय तरी तांची हार जाली हें म्हणपाक कांयच हरकत ना म्हाका दिसता आज जेन्ना तांकां तुमी सॅम्पल आमदार म्हणटात नाजाल्यार नो वन म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता हो इन्सल्ट हो स्वाभिमानी फातोर्डेकारांचो इन्सल्ट आसा आनी प्रत्येक गोष्ट जी आज आमी पळयतात आज फातोर्ड्या मदीं पसून बरोच मेळावो जालो आनी 1300 ते 1400 लोक ते मेळाव्याक आशिल्ले हें दाखोवन दिता की आज आमचो राष्ट्रीय म्हणजे अध्यक्ष तितलोच पॉप्युलर आसा जेन्ना तो लास्ट टायम आशिल्लो आनी म्हाका दिसता उलट ताच्याकून चड पॉप्युलर जाल्लो आसा आनी ताजे बद्दल आज प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज आमच्या अध्यक्षाचो अभिमान आसा तांचे काम करपाची स्टायल तांणी हाडिल्ली एक कार्यकर्त्या मदीं डिसिप्लीन एक म्हाका दिसता खूब आमकां बरें दिसता आनी फुडल्या काळार जेन्ना आमी इलेक्शन्साक वतले तेन्ना निश्चितच ह्या अध्यक्षाच्या अंडर दामूबाईच्या अंडर आमी 27 ते 27 जातले 27 आनी 27 जे आमचे मुखेलमंत्री सदांच म्हणटात त्या कामान आमी लागिल्ले आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते आमची सगळी टीम हे सगळ्या कार्यक्रमांक लागिल्ली आसा आनी निश्चितच 27 आनी 27च जातले पूण थोड्यो गोष्टी क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता म्हाका ह्या आमदाराक सांगन दिसता ताणें पयर आजूच नो वन म्हणला दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्ली आसा की तुवें सिग्नेचर खंयचे प्रोजेक्ट हाडले ते तुवें दाखोवचे नाल्यार आपल्या काळान आपणें कितें हाडिल्लें तें आपूण दाखयता आनी त्या हातूनच म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं तांच्या जे टेन्युअरान तांणी काम केलें तातूंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलें गोगोळांतली तळी आयली गावडे बाळेवालो ब्रिज आयलो प्रेझेंटेशन स्कूल आयलें बोर्डाचें RTI आयलें रोड वायडनींग पसून जे आज आमी पळयतात ते पसून दामूबाईच्या काळान सुरवात जाल्ले ताज्या खातीर तांकां खूब बॅकलॅश पसून आयलो जेन्ना ते रोड वायडनींग आशिल्ले लोकांची थोडी घरां वतालीं तेन्ना पसून दामूबाई फर्म रावन ते रोड जावपाक जाय फातोर्डेचो विकास खऱ्या अर्थान जावपाक जाय जाल्यार ते रोड व्हडले जावप हें आशिल्लें आनी जेन्ना आमी पयर हें करताले तांच्या घरार पसून फातर मारपाचे हे कारनामे जाले हे सगळें एक आमदार आसतना तांणी काम करपाचें केलें कोणा खातीर केलें हे सगळे स्वाभिमानी फातोर्डेकारा खातीरूच केलें हरप जिखप हे पॉलिटिकल सगळ्यांक आसता तातूंत भितर हें ना पूण खंयच्याय येद्या मोठ्या पक्षाच्या म्हणजे आज आमचे 28 आमदार आसात आमची नॅशनल पार्टी एदी मोठी पार्टी आसा आनी ही इंडिया पळोवपी जाल्यार जगान सगळ्यात व्हडली पार्टी आसा सो येद्या मोठ्या पार्टीच्या हाजेर अध्यक्षाचेर उलयता आसतना ताणें 10 फावटी विचार करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी हाचे फुडें ताणें दवरचें आनी म्हाका दिसता जेन्ना दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्या तूं दाखय म्हणून सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणजे ह्या काळान जाल्या जाल्यार तुवें दाखोवपाक जाय आशिल्लें म्हाका दिसता आज नरेंद्र मोदीजी आयले आनी नॅशनल गेम्स आयले हातूनच ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची इतली उदरगत जाल्या की आज रस्ते धरा तुमी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी धरात आज चकाचक दिसता ह्याच कारणां खातीर आज म्हाका सांगत दिसता की ह्या आमदारान फातराव आमदारान खंय तरी हाजे फुडें उलयता आसतना भान दवरचो आनी फातोर्डेकाराच्या स्वाभिमानाक दुखता असली खंयच्योच गोश्टी उलोवच्यो न्ही आज सगळे हे जे मतदार आज पयर आयिल्ले नाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा हे सगळे स्वाभिमानीच कार्यकर्ते आसात हे सगळे फातोर्डेकार स्वाभिमानीच आसा आनी त्या खातीर अशें उलोवन म्हणजे तो नो वन नाल्यार आनी कितें तो सॅम्पल आमदार हें म्हणप म्हाका दिसता हाज्याकून आनी वायट गजाल ना की लोक कितले एक्सेप्ट तर करचेच ना वयल्यान लोकांक म्हाका दिसता हे स्वाभिमानी फातोर्डेकार जे आसा तांकां खंय तरी हें मनाक दुखलाच आसतलें कित्याक कितलेंय जाल्यार हे सगळें तुमकां हांवें डेव्हलपमेंट सांगलो तो पयलींच्याच टेन्युअरान जाल्लो आसा आनी त्या खातीर हाजे फुडें भाश्य करता आसतना आमच्या अध्यक्षाचे विरुद्ध म्हाका दिसता सगळ्यांनी तांणी भान दवरचें येदे व्हडले आरोप लावपाचो कारण कितें आसतलो
येदोळो आरोप लायलो मातसो भितरलो आसतलो कित्याक पयर फातोड्ड्या आमचो जो कार्यकर्तो मेळावो जालो ताका उत्स्फूर्तपणे जुने नवे हे सगळे कार्यकर्ते जोडून थंय आयिल्ले म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्यकर्ते मेळावे जाले पूण फातोड्ड्या जो मेळावो जालो तातूंत एक वेगळी चमक आशिल्ली एक वेगळेपण आशिल्लें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी पांयाक सकयली वाळू जेन्ना वता तेन्ना मागीर एक मनीस एरोगंट जाता मनीस कितेंय उलोवपाक शकता कितेंय उलोवपाक लागता मेंटल स्टेटीक एकदां डिस्टर्ब आसता एक विरोधी आमदारान जे आरोप केले ते उरलेले कालूच एक तुमच्याच आमदारान तुमच्या अध्यक्षाचेर आरोप केले एका जाहीर सभेत तुमच्याच आमदारान तेजेर तुम्ही कितें उलयले तो विषय वेगळो तो पक्ष घेतलो आमकां आयज आमचो जो विशय आसा तो विजय सरदेसायान जो स्टेटमेंट केला ताजेर आसा प्रेस तो विषय वेगळो आसा तो पक्ष कितें तो करतलो पक्ष कितें तो निर्णय केन्ना घेतला घेतलो निर्णय पक्ष निर्णय घेतला हे दाखोवन दिला न्ही तुम्ही आमचो पार्टीचो आमदार आसा तो पार्टीचो इंटरनल मॅटर आसा तेजे अध्यक्ष पब्लिकली पार्टीच्या आमदारान म्हटल्यार जाता तशें पार्टीच्या आमदारान म्हटल्यार जाता म्हणटा तुमी पार्टीच्या आमदारान कितें उलयलें जाता अध्यक्ष तुमी इतलो मान शाचेर कितें कारवाई करपाची आसा ती कारवाई पक्षान करून दाखयल्या म्हणजे सगळे विचारान घेऊनच पक्ष कारवाई करतलो परत कारवाई करतलो तेन्ना आसा तेन्ना पक्षान हे दाखोवन दिलां की पक्षाच्या फुडें कोणूच व्हडलो न्ही पण याच्या पुढे असं उदाहरण केलं तर ते मान्य करताले काय कारवाई पण आता परत कारवाई करतले तरी परत तो उलयलो न्ही तिथे परत आता परत कारवाई करतले ते पक्ष पळोवन घेतलो कितें ते पक्षान तुम्ही आसा आसतकीर पक्ष पळोवन घेतलो आनी पक्षान दाखोवन दिलां की पक्षा फुडें कोणूच व्हडलो न्ही ते पक्षान पयरूच दाखोवन दिलां आमच्या समोर एग्जाम्पल आसा न्ही बट काल परत तुमी सांगले न्ही म्हाका एक सांगा, प्रवक्ते म्हणून तुम्ही पक्षाकडे मागणी करतले की कारवाई जावची म्हणून न्ही आमचो पक्ष आसा न्ही हो एक नॅशनल पक्ष आसा हाका शिस्त आसा हाका सगळे बाकीच्यो गोश्टी ज्यो लागता तितले आसा आनी उखल्ली जीप ताळ्याक लायली असो हो पक्ष न्ही कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार फाल्यां ताका आनी कितें उलोवप हें न्ही ताका वेवस्थीत आपोवन बाबा तुवें हें विधान कित्याक केलां हे सगळे पक्ष विचारतलो अध्यक्ष आज ना फाल्यां परवा जेन्ना अध्यक्ष येतले तांकां आपयतले आनी आमचो इंटरनल मॅटर आशिल्ल्या कारणान आमी ते इंटरनली सॉर्ट आउट करतले कोणें कधी स्टेटमेंट पब्लिकली जाला इंटरनल हे पक्ष ठरयतलो आनी पक्ष डिसायड करतलो बाबा कितें उलयला तो कशें उलयला कित्या खातीर उलयला खंयच्या संदर्भात उलयला हे सगळे जेन्ना ताजे कडल्यान जाणून घेतलो पळय तेन्ना पक्ष तो निर्णय घेतलो फाल्यां कॅबिनेट येतले प्रेस घेतल्या आता विजय सरदेसाईन आरोप केला अध्यक्षाचेर तुमच्या विजय सरदेसाई पाडपाक कितें व्यूहरचना तुम्ही केल्या ती इलेक्शन येतकीर कळटा ती व्यूहरचना तर आतांच जर तुमच्या फुडें दवरली जाल्यार मागीर ताका व्यूहरचना तेजी वाळूच मेळावो घेतलो तर कितें चालू आसा आमचें कार्य चालू आसा काल तुमचो प्रियोचा आमदार आसा पळय न्ही ताणी म्हटलें केंद्रीय नेक्स्ट समिती तेच म्हणटा तुम्ही शिस्तबद्ध पार्टी म्हणटा जाल्यार तुमचे आमदार शिस्तान वागना अशें दिसता सांगले आसतना परतून तेणी पक्ष काल ही शिस्तबद्ध आसा आणि पक्षाच्या समोर कोणूच व्हडलो ना हे पक्षान पयरूच जे ऍक्शन घेतला ते दाखोवन दिला न्ही दाखोवन दिला, परतून परत एक परतून काल विश्वास जालें. जाला की पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष हो श्रेष्ठ आसा भारतीय जनता पक्ष एकच ध्येय घेवन फुडें चलला म्हणजे एक नेशन फर्स्ट ते सगळे बरोबर आहा म्हणून परत कारवाई तुम्ही परत जातले कितें? तेजेर सो पक्ष कितें ते आपले सगळे पळोवन घेतलो पण आता विजयाचेर तशें- पक्षा समोर कोणूच मोठो ना विजयाचेर उलयता तेन्ना तुमी अशेंच म्हणपाक न्हू की पक्ष पक्षा कारवाई समोर कोण करतलो मोठो ना आमचो तोच पक्षाचो आशिल्लो जाल्यार ताका आपण घेतलो आशिल्लो पण एक सॅम्पल पक्षाचो सॅम्पल आमदार जेन्ना उरता आनी तोय बी उरतलो काय ना तेंय खबर ना मागीर ताणें विचारलें तें बरें आसा व्यूहरचना कितें केलां की येणारो काळ दाखोवन दितलो. विजयाची मानसिक स्थिती सारखी ना. नवीन समिती जाहीर केला सगळी आता प्रयोगाचे तुम्ही वेगळो विचार केला का त्याकाच भेट आले ते तरी सांगा तुमचोच आमदार अरे ती व्यूहरचना रे ती व्यूहरचना सगळेच जर आता सांगला तर आज मागीर सगळी प्रेस कॉन्फरन्स आयजच घेत घे तर जालें मरे फाल्यांचोय थोडोसो विषय दवरा ओके, सिद्धार्थ बाबू. तुम्ही सगळ्यांचे आभार मानता की तुम्ही सगळे जण विजयान तुमचा अलायन्स सांगलो विजयान तुमचा अलायन्स सांगलो तेन्नाचो सारको सांगलो तेन्ना मानसिक डेप्युटी सीएम केल्लो जे आसा पळय ते पॉलिटिकल आसता वैचारीक नासता
विचार आमचे असत तेच विचार ताजे असत अशें नसता. पॉलिटिकल टू गिव गुड गव्हर्नन्स वी हॅव टू अलायन विथ पीपल बिकॉज 40तले आमकां 21 नंबर जाय पडटा म्हणून ते अलायन्स आशिल्ले. सो 21 नंबर जाय म्हणून असले लोकांक परत लागीं घेतले. असले लोक म्हणून त्यांना गोल नाही करले. आता तुमकां गोविंद आता घेवपाची पाळीच येवची ना. आता आमी 27 आणि 27 प्लस आयज आमी 28 आमदार आसा 27 आणि 27 प्लस जातले तेन्ना गोविंदन आता सत्य उलयला म्हणून आपल्या जे कारवाय जाल्या म्हणटा सो तुम्ही मान्य करता सत्य उलयलो तो एज अ तुमचो मंत्री आदलो जावं एमएलए पक्ष पळय कोणाक मिनिस्टर दवरप न दवरप हे मुख्यमंत्र्याचे प्रेरोगेटिव्ह ताका कोणूच हय ना म्हणपाक शकना कोणूच मुख्यमंत्र्याक सांगपाक शकना बिकॉज इट इज हीज डिसिजन सो इट इज हीज प्रेरोगेटिव्ह. पण तो प्रदेश अध्यक्षाचेर खूप कितें उलयता न्हू. कालू उलयलो तो प्रदेश ताणें सांगलें तो की प्रदेश अध्यक्षाचेर उलयता. सो पक्षान ताची दखल घेतल्या. पक्ष येणाऱ्या काळात कितें करतलो ते तुमकां समजतलें. थँक्यू. तुम्ही मुद्दाम जावन स वरांचेर प्लीज करून आयकून पत्रकारांचे प्रश्न झाले उपरांतच तुम्ही सोपया सोपया. ऍब्सोल्युटली नो तुम्ही दाखवता प्रॉब्लेम. आणि तुम्हीच आम्ही वाचा. आम्ही हांगा सगळे प्रश्न आन्सर करता आसा. काबार करपाक सोदता. विशयाचे जे प्रश्न येतले ते म्हणल्यार धन्यवाद तुम्ही स वरांचेर पसून आयले म्हणून सगळे पत्रकार भाव भयणांचे हांव आभार मानता आणि बरी स्टोरी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचली अशी आशा दवरता. धन्यवाद.